जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें भव प्रथम प्रभु जगतनाथ जगन्नाथ कालिया शांत चरणार बिंदर अनंत कोटि प्रणाम आउ बाबा गणेश्वरी पाखे मथारुआ नमस्कार आउ अगणित दर्शक जो ओडावासी समस्त अच्छा समस्त मोर माने बहुत 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 पूरा प्रणाम आउ बर्तमान आम आसलु नयागढ़ डिस्ट्रिक्ट बर्तमान कुंभारपड़ा गाँ आप जानते आड़गटा महितमा रु तापर एपटे खलीसाई एपटे रहा मोर खंडपड़ा खंडपड़ा पाखापाखि ये बर्तमान आउ भाई माने समस्त भाई माने एपटे अच्छा आउ बर्तमान आमर जो पिला कलाकार पिला माने बर्तमान खाई पी बर्तमान आगू गले हेरी तो भिडियो बर्तमान बनी चली नाटक भी 3 राति बर्तमान भाई माने करिसेंती भाई माने समस्त इयाडी आस आ 3 राति करिसेंती बहुत बढ़िया अच्छी गेटअप देखो बहुत बढ़िया सजाई माँ करेन्ट तो ना बर्तमान जेन्टर मध्यम चली किसी वीडियो भाई माने समस्ते बहुत बढ़िया अच्छा भाई टी आस आगू आप ना कौन भाई रंजन कुमार बेहरा आमती यात्रा केमती लगे ये ना यात्रा बहुत भल लगे किंतु गोटे जिनस हूँ माया भाई पार्टी बहुत सुपर पार्टी किंतु कौन प्रकार कलाकार बहुत भल भल अच्छा किसी असुविधा ना किंतु नाटक फुल मजादार पर चलती किसी असुविधा ना माया भाई नंबर 1 पार्टी किसी प्रोब्लेम ना अगणित दर्शक कौन कह अगणित दर्शक मान कहूँ गोटे जिनस है माया भाई नंबर 1 पार्टी अगणित दर्शक मान मोर कोटि कोटि नमस्कार किंतु गोटे जिनस हूँ माया भाई नंबर 1 पार्टी किंतु दर्शक मान को आमर समस्त कलाकार मान को बहुत बहुत नमस्कार किंतु एत गोटे जिनस कहूँ माया भाई पार्टी नंबर 1 पार्टी जय जगन्नाथ बर्तमान आउ सब पिला माने बर्तमान आमर अच्छा एपटू आस भाई भाई समस्त पिला एपटू आसतु जी आमर अच्छा कमेडी कमेडी जो पिला माने समस्त अच्छा देखु आगू आस तो बहुत बढ़िया अच्छे आपण ना कौन आज्ञा संजीत कुमार देखी 3 राति देखिले यात्रा केते वर्ष होला बर्तमान काली पूजा कलेनी आपण मोर एटा 25 वर्ष 25 वर्ष होला काली पूजा एमती चली माने आगुरु के आपण ना बापा माने जानना करथिले ए अनुष्ठान बर्तमान चली भाई बर्तमान बड़ भाई जने आसिक पहुँचले भाई बर्तमान कमिटी मेंबर अच्छा कमिटी कौन अच्छे मुझे तो जानी भाई भाई कहे भाई आपण ना कौन मो ना अजय कुमार सेठी केते वर्ष होला बर्तमान ये अनुष्ठान चले अनुष्ठान हेलानी आज को 25 वर्ष हबो 25 वर्ष हेलानी अनुष्ठान आउ यात्रा केमती लागिला बर्तमान यात्रा तो आज मु तो किसी कहवाकू एते चाहूनी जहाँ दर्शक माने उपस्थापन कले ताहा मु कहूची दर्शक माने एटा उपस्थापन कले जे मु तो जान नथिली एक्चुअली पार्टी मालिक किए एबे भी जानली माया भाई बोली किंतु लोक माने कहउछन जे माया भाई पार्टी गोटे नयागढ़ जिला तो नुह सारा ओडिशार पूरा पल्ली भल भाव परिचित एवं भल भाव ये पार्टी जो कलाकार माने आज जो नृत्य अभिनय माध्यम लोकंर मन किणी पारिछंती तेणु सर्वप्रथम आम कलाकार मान को धन्यवाद दबा पार्टीर मैनेजर कि मालिक जी सब सुचारू रूपे परिचालना कर धन्यवाद दबा परिशेष लुणी साई रामलीला माया भाई जो यात्रा कौनटा त्रिरंगा जहाँ हो बहुत खुशी लगे एमती त्रिरंगा यात्रा सारा ओडिशार पुरपल्ली परिचित हो गोटे प्रतिष्ठित हो सामाजिक स्तर में छिड़ा हो यहाँ हूँ मोर आशा और विश्वास बर्तमान अगणित दर्शक जो ओडावासी देखिए कौन कहे आज्ञा निश्चित भाव में कहि जे जो मैंने यात्रा प्रेमी होती राम नाटक प्रेमी होती से ये गोटे विराट बड़ अचिवमेंट माने सफलता ये कलाकार मानकर ओडिशार पुरपल्ली से निश्चित भाव में परिचित हेबे एवं सारा घरे घरे ये माया भाई पार्टी जमी परिचित होइकी गोटे प्रतिष्ठित पार्टी रूपे परिगणित हो सारा ओडिशा रे एटा होची मोर आशा और विश्वास जय जगन्नाथ बर्तमान आमर कलाकार जन अच्छा नंडू भाई कौन कह अगणित दर्शक बंधु प्रथम तो से बाबा कोटेश्वर से गोटे से जगन्नाथ स्वामी आज आम माने माँ माने काली माँ पूजा उपलक्षे आम आज करूँ कुंभकर्ण भाई मैंने भी किसी कहले भाई मैंने भी भल प्रशंसा देले से भी माने आसला जो खाया देते पुणी ए बाध्य कर खुआइले भी माने आज्ञा मैंने जहाँ कहले आधिया कौन कहबी माँ भाई तो कहले माने सारा माने भाई कहले भाई जन ना कहते घरे घरे माया भाई बाटी से भाया
ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ଯିବେ ମାୟା ଭାଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ନେବେ। ଆମର ଫେରି ଅଛି 30ରୁ କମ୍ପିଟିସନ ମେଡାଲ ଅଛି। 30ରେ କୋଉଠି ଅଛି ଆମର କମ୍ପିଟିସନ? 30ରେ ଆମ ମାୟା ଭାଇ କହୁଥିଲେ ବିଜୁ ବ୍ରିଗେଡ କି ବାହାପୁର ବିଜୁପୁରରେ କମ୍ପିଟିସନ ଅଛି, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ମାନେ ଲେଡିଜ ପାର୍ଟି 4ଟା ଅଛି ଦେଖିଆ। 2 ଦିନ ନାଟକ 30 ତାରିଖ ଦିନ ଆମର ମାନେ ସେଇଦିନ ଜଣା ପଡ଼ିବ। ସେଇଦିନ କ'ଣ ଜଣା ପଡ଼ୁଛି ଆଉ ମାନେ ସେଇଦିନ ଯଦି ଜିତିଲୁ ମାଇ ଭାଇ ତ ନିଶ୍ଚୟ କୋସେନ୍ ଡିଜେ ବଜେଇବେ। ଦେଖି ତା ଆଗରୁ କ'ଣ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ପିଲା ଆମେ କହୁଛୁ ମାନେ ଭିଡ଼ି କରିବୁ ମାନେ ଭିଡ଼ି କରିବୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ବାବା ଗଡ଼ିକେଶ୍ୱର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ଭାଇମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ କ୍ୟୁଟ୍ କ୍ୟୁଟ୍ ଭାଇମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଖରେ ସମସ୍ତ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସ୍ନେହ ଆଦର ଦେଇଛନ୍ତି, ମଜାଦାର ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଉ ଭାଇ ଏପଟେ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଗୁଡୁ ଭାଇ। ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ବାପି। ବାପି ଭାଇ କ'ଣ କହିବେ? ମୁଁ କିଛି କହିବିନି, କ'ଣ କହିବି, ମୁଁ କହିବିନି। ଯାତ୍ରା କେମିତି ହେଲା? ଯାତ୍ରା କେମିତି ହେଲା? ଭଲ ହଉଥିଲା, ଭଲ ହଉଥିଲା। ଭଲ ଲାଗିଥିଲା? ହଁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଏପଟେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଜଣେ ମଉସା ଅଛନ୍ତି, ଟିକେ ମଉସାଙ୍କଠୁ ନେବା ଆଉ ଭାଇଙ୍କଠୁ ନେବା। ଭାଇ କେମିତି ଯାତ୍ରା କେମିତି ଲାଗିଲା? ହଁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ରଞ୍ଜିତ କୁମାର ପଣ୍ଡା। ଆପଣ କୋଉ ଗାଁର? ଏଇ ଗାଁ କୁମ୍ଭାରପଡ଼ା। କୁମ୍ଭାରପଡ଼ାରେ ଯୋଉ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ବୋଧ ନାଟକଟି ଚାଲିଥିଲା, ଆଜ୍ଞା କେତେ ଦୂର ସଫଳତା ଅଛି? ହଁ ଭଲ ଅଛି, ଭଲ ଅଛି। ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ କ'ଣ କହିବେ? ଯାତ୍ରା ନେବାକୁ କହିବେ ନା କ'ଣ? ହଁ ନେବାକୁ କହିବା। ଯାତ୍ରା ସମସ୍ତଙ୍କର ଚାଲୁ। ମଉସା ଅଛନ୍ତି, ମଉସା ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ଯାତ୍ରା କେମିତି? ଯାତ୍ରା ଭଲ ଲାଗେ ନା? ଭଲ ଲାଗେ। ପ୍ରଥମରୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଛନ୍ତି? ହଁ ଭଲ ଲାଗେ। କ'ଣ ଲାଗୁଥାଏ? ନା ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ। ଭଲ ଅଛି ତ? ଭଲ ଅଛି। ସବୁ ରୋଲାର ମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ହଁ ନାଇଁ ଭଲ ଅଛନ୍ତି। ଭଲ ଅଛନ୍ତି। ହଁ ଭଲ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ତ ଆମର ଏପଟେ ସବୁ ଭାଇମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ନେହ ଆଦର ଭାଇମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଭାଇମାନେ ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ 2 ଥର ଆମକୁ ଦେଇ ସାରିଲେଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, କ୍ୟୁଟ୍ ଅଛି, ମଜାଦାର ବି ଅଛି। ଆଉ ଏପଟେ କ'ଣ କହିବା? ଆଉ ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇ, ଜୟ ବାବା ଗଡ଼ିକେଶ୍ୱର। ଛୋଟୁ ବାବୁ ଆଜି କେତେ ଦୂର ବ୍ୟାଟଟା ଭଲ? ହଁ ଆଜି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ନାଟକ କେମିତି ଲାଗିଛି? ନାଟକ ବଢ଼ିଆ ହେଲା। ମା ଭାଇ ଲୁଣି ସାଇ ନାଟକ ସୁପର। ପେଟାଲ ଦିନ କେମିତି କାମ କରିବ? ଆଉ ନଙ୍ଗା କାମ କରିବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ବାବା ଗଡ଼ିକେଶ୍ୱର। ଟିମା ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଟିମା ଭାଇ ଟିକେ ଲାଇଟ୍ ଆସ। ଟିମା ଭାଇ ଟିକେ ଲାଇଟ୍ ଆସ। ଟିମା ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଯୋଉ ଭାଇମାନେ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ, କେମିତି କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ? କେତେ ଦୂର ସଫଳତା ଅଛି? କେମିତି ମଜାଦାର ଅଛି? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭବତୀ ଭବ। ଆଉ ମାୟା ଭାଇ ତ କହିଲେ ଆମର ଢୋଲମରା ଗ୍ରାମରେ ନାଚ ଚାଲିଥିଲା କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଦ୍ଧ। ଭାଇଙ୍କର ତ ଆମେ ଆସିଛୁ ଆଗରୁ ପୁରୁଣା ବାଟିରେ ଥିଲାବେଳେ। ଭାଇଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଭଲ ଅଛି, ପ୍ରବଳ ଆଗ୍ରହ ଅଛି। ରୁଟି ଭାତ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦେଇଥିଲେ ଭାଇ। ଆଗ୍ରହ, ଲୋକ ବି ଭଲ ଥିଲେ, ଆଉ ନାଚ ବି ଭଲ ଭଲ ହେଲା, ଲୋକ ବି ଭଲ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ଆମର ତ ମାୟା ଭାଇ କହିଥିବେ ଆମର ଗୋଟେ ପେଣ୍ଡାଲ 30 ତାରିଖରେ ଅଛି। ଦେଖିବା ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ କ'ଣ ହେଉଛି। ଆମେ ତ ଆଜ୍ଞା ଛୋଟ କଳାକାର, କ'ଣ କହିବୁ। ଦେଖିବା ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ଯଦି କ'ଣ ହୁଏ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଶହେ ଆଜ୍ଞା ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଆମ ଜୀବନ ଥିଲା ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ, ମାନେ ଝାଳ ବୁହାଇଲା ଆଜ୍ଞା ଲାଗିବୁ। ତେଣିକି ବାବା ଗଡ଼ିକେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଜୟ ବାବା ଗଡ଼ିକେଶ୍ୱର, ଜୟ ବାବା ଜୟ ବାବା ଗଡ଼ିକେଶ୍ୱର। ଭାଇମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇ ବସିଲେ, ଆଉ କ'ଣ କହିବେ? ମାୟା ଭାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଗର୍ଦା ଉଡ଼େଇ ଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ବାବା ଗଡ଼ିକେଶ୍ୱର।